रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सदियों से ज़ेरे बहस है, आब हयात। आब हयात की हकीकत क्या है? हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में और दीन इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है? ये तीनों मज़ाहिब इसके बारे में क्या कहते हैं? और वो कौन सी झूठी रिवायात हैं जो एज ए सिर्फ महज कहानियां हैं और मंसूब की जाती हैं और लोग उन पर बिलीव भी करते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज की वीडियो में शामिल है कि डार्क वेब पे आब हयात बेचने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि डार्क वेब पे आब हयात भी बिक रहा है। इस सारी की हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इंतहाई तहकीक के बाद ये वीडियो जो है वो आपके लिए मुरतब की गई है और मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखा कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ये नीचे लाइक का बटन है, इसको क्लिक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो बगैर कुछ वक्त जाया किए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, इंसान इब्तिदाए आफरीने से ही कुव्वत, दौलत, शोहरत और इक़्तिदार का मुतमन्नी रहा है और दुनिया में होने वाली जंगों का अगर जायजा लिया जाए तो इनके पसे पुश्त भी यही अवामिल कार फरमा नजर आएंगे। तारीख में ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिन्होंने पूरी नहीं तो आधी दुनिया पर हुकूमत जरूर की है, जिनमें सिकंदर आजम और चंगेज खान का नाम सर फहरिस्त है। लेकिन फातेह आजम और इस जैसी फिक्र के हामिल दीगर अफराद एक दिन शाहाना तख्त ताज और हशमत जलाल छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। लिहाजा फिक्र इंसानी इस तरफ मबजूल हुई कि मौत से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। इस ज़मन में जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने इल्म, अकीदे और कशफ से इस ख्वाहिश की तकमील में जदोजहद की, वहां आब हयात का हसूल भी अव्वलीन तरजीह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आब हयात महज एक ख्याल या फसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है। आज की वीडियो में हमने इसी आब हयात को मौजूद सुखन बनाया है, जिसमें हम तारीख के सुनहरी अवराक को खंगालते हुए मौत को खत्म करने वाले पानी की हकीकत बताएंगे और मजीद ये भी बताएंगे कि आब हयात का कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, आब हयात दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी आब बका, आब दवाम या अमृत के हैं। आब हयात के मुतल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी और बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आब हयात का तसव्वुर बहुत कदीम है, यहां तक कि यूहन्ना में भी इसका जिक्र इस तरह मिलता है कि फिर उसने मुझे ब्लोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। इसके अलावा कबल अज इस्लाम भी फारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में इसका तज़किरा मिलता है, जिनमें से एक दास्तान आशील की है जिसमें उसकी माँ उसे दरियाए अस्ताक्स पर ले गई जो जेरे जमीन बहने वाला एक दरिया था ताकि उसे रुई तन करे। इसका मतलब है कि जिस्म पर किसी किस्म का हथियार असर न करे, यानी कि वो मौत से बचा रहे। नाज़रीन ग्रामी, आब हयात का तज़किरा कदीम हिंदू रिवायात में भी मिलता है जिनमें इस पानी को अमृत कहा जाता है। अमृत वो पानी था जो समंदर से निकाला गया था और इस सिलसिले में समंदर अमेंथन के नाम से जो कहानी बयान की जाती है वो कुछ यूं है कि देवताओं और राक्षाओं ने मिलकर समंदर से अमृत निकालने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने मंदार पहाड़ को मुतनी बनाया और सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए तमाम समंदर को ब्लो कर उसमें से अमृत हासिल किया। और फिर यह हुआ कि बदी की ताकतों यानी राक्षाओं ने अपने आप को हमेशा जिंदा रखने की खातिर उस पानी को चोरी करने का इरादा किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अमृत हासिल कर लेने के बाद वो देवताओं पर फतह हासिल कर लेंगे और उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर तमाम देवताओं ने एक खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें इंद्र, अग्नि, बर्मा, विष्णु और शिव जैसे तमाम देवता मौजूद थे। और उस मीटिंग में यह तय पाया कि अमृत नामी इस पानी को दोबारा समंदर में ही छुपा दिया जाए। चुनांचे इस मकसद के लिए अमृत को एक बड़े कछुए के गौल में छुपाकर एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दफन कर दिया गया और एक बड़े सांप को उस पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो हमेशा इसकी हिफाजत पर मामूर रहे। इसीलिए हिंदू अकीदे के मुताबिक अमृत आज भी समंदर में किसी पहाड़ के नीचे दफन है। इस मौजू पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और कई नावल भी लिखे जा चुके हैं, जिनमें से एक फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड भी है, जिसमें वो होली ग्रेल यानी उस गिलास या प्याले की तलाश में निकलता है जो ईसाई रिवायात के मुताबिक वो प्याला या गिलास है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मसलूब होने वाली रात के खाने के बाद मशरूब पिया था। उस प्याले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने ईसा का खून भी जमा किया था, जबकि एक रिवायत यह भी है कि अगर उस प्याले में कोई मशरूब पी लिया जाए तो वो आब हयात बन जाता है। वल्लाह।
اس کے علاوہ آب حیات کے حوالے سے حالیہ دنوں میں ایک اور بات بھی گردش کر رہی ہے، جس کے مطابق ڈارک ویب ایک ایسی چیز فروخت کر رہی ہے جس کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ اسے آب حیات سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دوسری روایات کی طرح ہمیں یہاں بھی کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ خاص طور پر آب حیات کو حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قصص الانبیاء میں اس طرح قلم بند ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کی کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف میں پیدا کیا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست و چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی راہبر بنایا۔ پھر آپ نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ علماء اور حکماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، کیونکہ اگر وہاں اندھیرا ہوا تو ان کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا وہ لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے، اور جب کوہ کاف پہنچے تو راستہ بھول کر ایک جگہ 1 سال تک پریشان و سرگرداں رہے، اور اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی وہاں بھٹک گئے۔ پھر اچانک لال کا خیال آیا تو آپ نے اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا، لہٰذا اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو چشمہ آب حیات نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی، اور پھر وہ وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ آئی تو دوبارہ اس لال کو زمین پر رکھا جس سے اندھیرا دور ہو گیا، اور جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے وہ تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد حضرت ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا، اور ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اور چند دن کے بعد انتقال ہو گیا، آپ وہیں مدفون ہوئے۔ ناظرین گرامی، حقیقت میں یہ تمام روایات صرف اور صرف قصے کہانیاں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔